Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Fassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin Abil Qasimil Amin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinaba wa ibti'adah waj'alna yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil aziz, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahir rahim. Walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Al-ayah, amma ba'd. Ulama'una al-a'izza wa masyayikhuna al-ajilla, guru kaula sareng guru ajunan Semulja Hadratas Syekh Hadratul Mukarram Kiai Haji Fakhrul Razi Hasan Basri beserta seluruh jajaran majelis keluarga beliau selaku pemangku Pondok Pesantren Darul Ulum Ngailangai sesangat abdina amul ja'aki sangat abdina ta'zimi. Ajunan Semulja Hadratas Syekh Hadratul Mukarram Kiai Haji Abdul Mu'izz Sya'rani, Ajunan Semulja Hadratas Syekh Hadratul Mukarram Kiai Haji Tajul Anwar, Ajunan Semulja Kiai Haji Syakhawi Sya'rani, Ajunan Semulja Kiai Haji Syamsuddin, Ajunan Semulja Kiai As'adi Pak Kaleb, Ajunan Semulja Kiai Ali Mustafa, terjukan ajunan Kiai Ahmad Fauzi, benda seteja para kiai. Nyuun sopora tak bisa nyebut asma ajunan satu persatu karena badan kaula tak oning da asmaipun. Namun meskipun badan kaula tak nyebut sedikit pun tak mengurangi ta'zim dan hormat abdina dak seteja seampuna lengki. Allahu a'lamu bi asmaihim wa hum yukramuna indallah. Para sepuh pilih sepuh, secara khusus pemangku Tisa Pencer beserta seluruh jajaran Tisaipon dan seteja jajaran tokoh masyarakat sehadir, seteja alumni Pondok Pesantren Darul Ulum, para muhibbin dan seteja ibu-ibu muslimat. Mireng sebelum epon kaula sareng ajunan asyukur dak ke Allah Subhanahu wa taala sekak di makalaban taufik hidayah maunah inayah. Insyaallah kaparingan kalaban ridha epon Allah kaula sareng ajunan kesempatan mangken sareng Allah takdir alengki eka di tempat. Dalam keadaan saya kek nyelekek kaureng sesai para alim, para ulama, para guru. Semoga kesayan saya peringati bi Allah dak ten kaula panjenengan kesempatan mangken benih cuma itunya bisaos. Tapi sampai ke akhirat kaula sareng ajunan semoga apakun epateti orang saya sateja manter tetia ahli swarga. Salawat dan salam moga te pada ajunan Gusti Kanjeng Nabi. Sekak di Gusti Kanjeng Nabi kak di untuk apek ta kaula ajunan minadz zulumati ilan nur. Dari peteng eki bekatera, dari petengah putu eki bekaterang ilmu sekalaban ilmu seefek ta Gusti Kanjeng Nabi kaula sareng ajunan bisa apita aki antara hak ben sebatil, antara sai ben setak sai. Kalaban raja pengarep semoga kaula sareng ajunan tetia orang sekenging syafa'aipun Gusti Kanjeng Nabi yauma la yanfa'u malu wala banuna illa man atallaha biqalbin salim. Sekak dima manusia kak dinton nang akhirat ketika banyak kekeliruan, ketika banyak dosa, tapi ketika kenging syafaat dari baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka sareng ulama nyataake manusia kak dinto bakal selamat.
Syafaat kak dinto beda dua macam je pun. Pertama, pertolongan orang se masuk neraka yang kak iyo bekar dalam suar. Nomor dua, lakar kita masuk neraka, epa burung masuk neraka gara-gara oleh pertolongan. Paseraan bisaos orang sepekal aparing pertolongan ia junan epon Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, orang sepekal kenging pertolongan, orang-orang sema-sema, orang-orang sae sebagus hubungan dekat telok perkara. Jadi pada telok perkara kak dinto bekal aparing pertolongan neng ajunan epon Allah Subhanahu wa taala. Aslina banyak yang kula makin ngebalik si telok saus nggih. Ada 3 orang sebekal aparing pertolongan pada telok hal sebekal aparing pertolongan ia ajunan Allah Subhanahu wa taala. Sepertama pasir sebekal aparing pertolongan atau bersyafaat iki kak dinto baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam kuste kanjing Nabi. Nangkana gula bi sampean mun molotan biasana beda jabu narju syafa'ata min Muhammad law kuntu artaqibul muharram. Kaula ben ajunan ngarep pertolongan Gusti Kanjeng Nabi meskipun kaula ajunan tu saraja ikalakoh lakar cencina Kanjeng Nabi syafaati li ahlil kabair min ummati. Tang pertolongan jadi peruntukan deki untuk orang-orang setusana banyak dari kelompok-kelompok umat Nabi Muhammad. Nomor 2, pasir orang sepekal aparing pertolongan i akhirat kika dinto Al-Qur'an. Jadi pasir orang seahli maca Al-Qur'an maka bingkengan Al-Qur'an kak dinto bekal abri pertolongan dak kaula sareng ajunan. Mantar kaula sareng ajunan dadi orang saekenging pertolongan otabe saetolongi sareng Al-Qur'an. Amin Allahumma. Senomor telok pasir sebekal aparing pertolongan. Senomor telok sebekal nolongi kula bi sampean ni ke guru. Pasir apa? Guru. Kula mangken bade pak telok ni ke Pah Mulia. Nggih. Kelak sareng ke Fakhrul Razi cepon mangken ni ke sanga pak kali tanggal sanga bulan sanga pokol sanga khol senomor sanga mak le sangang kena lemak kula pidato sangang menit we. Cak kita amulai dek kenapa orang kegebukan tekenong. Allahumma sholli ala Muhammad. Yang pertama, pasir sebekal aparing pertolongan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mangkana kaula sareng ajunan ketika beretunya Bapak Ibu hadirin. Epakon mau solawat. Solawat kak dinto aduaki Gusti Kanjeng Nabi kalaben rahmat kalaben keselamatan. Padahal Gusti Kanjeng Nabi kak dinto orang saya tak puto dak ketua rahmat ben tak puto ketua selamat secara hakikat sekak dinto. Apa Kanjeng Nabi ni ka orang saya jelas selamat, orang saya jelas kenging rahmat. Apa-apa kaula ajunan kak dinto macam solawat dak Gusti Kanjeng Nabi. Solawat dak Gusti Kanjeng Nabi kak dinto justru bani untuk Kanjeng Nabi. Tapi manfaat dari solawat kak dinto abali dak kaula ajunan orang saya mau solawat. Jelas lagi. Jadi sampean baca solawat dak Gusti Kanjeng Nabi atu aki Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi tak itu aki sampean tak kira burung teti rasul lagi. Kanjeng Nabi tak nyona ki selamat bi sampean pekun swargana paling tengki. Demi maca solawat kaula ajunan. Solawat kak dinto beni untuk matengki beni untuk masalamat Gusti Kanjeng Nabi, tapi justru abali dak kaula ajunan untuk masalamat ben untuk matengki derajat kaula ajunan budian ya ajunanipun Allah Subhanahu wa taala. Makana mun matur ni kana molotan lagi kak. Oh lebih matur ni kak. Asli namun Islam ni kak iman kak diman kalau manhaj firqatun najiyah ahlus sunnah wal jamaah ni kak amolotan. Ing amolotan ni kata ada ke orang matur. Ring matur ni kamun kocak molotan bujor-joran nungku. Tak iman nungku ketunya mun kocak molotan. Berkat paling raja matur ni. Tanggi. Coba besar baja ni ke amolotan. Coba selain amolotan. King ni kak cuma amolotan tanggal 12 nyocoki. Langkar situ ke belung polwe. Aja munan ang mangkat ngi besemang kamu le kutungi belanas. Mo ni matura pun ten kejak berkat jeraja bodo berkat nyak letek sejeri genan nedeng deh. Bodo berkat kapan pekol tegala buah kentang. Artinya ring matura ni kamun urusan masalah ibadah ni kata iman kejak mangken ni kejak banyak ni kan. Orang hadir banyak ngani ke berkat jeraja berempat bing biaya ni. Mungkin sampean ni kenyumpeng ke ajaran.
Nyumpeng napa tak nyumpeng? Abri napa tak abri? Majar napa tak majar? Wanita nyempit kabeh kita abri kan samar mula nyaring den. Punten nyumpeng. Tenggi Bu. Sembian kita nyumpeng bisa, kita nyumpeng beras kan hadir nih kala nyumpeng. Nyumpeng mata dak berkatnya. Salah tak nyumpeng bisa bah anak ngempak iki kabeh oleh petok berkat dah. Aja mun tepak kana saya kabeh make sobune tak kina tanah legonya. Punten tak apa cek lekar niat tenggi Bu. Tak cara kala rezeki na manusia ni kekala umrah. Ben boleh je mangkin niku beni zaman lain ngalam hadir ni keng ngestuaki dak ke guru sebedeka dintu beni keng tero berkat. Thank you. Tak mun lambat zaman lain ore ni keng tero ada mun mangkin tak penting dak ada ni. Nggih. Karena mangkin ni kata dak ring lapar. Karena mereka beri ngakan ki guru ngono. Tak uning saya apa. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Jadi yang pertama syafa' agak dinto dari Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mangkana kaula sareng ajunan siang are siang malam mun bisa mau sholawat pada Pak Saibu mun bisa. Aslinya gue lebih sampai ni kalau beda sholawat sewajib dalam pajang. Cuman salah tarin ni kemun bisa Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Aslinya mun sholawat seebelai bi Gusti Kanjeng Nabi Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Cuman Al Imam Romli adabu wa yanbaghi lil musalli ala nabi ay ya'ti bi lafdis siyadah. Sapantesah sakotuna mun beda orang mau sholawat dak Gusti Kanjeng Nabi beriin lafat sayyid lafat kapangkaten cek romo-romo cak Allahumma sholli ala Muhammad cak amat Muhammadin beni mang Muhammad saya kocak dia artena cek mapas cek langka. Memang ken orang-orang di luar ahlu sunnah wal jamaah aku lebih sambian macam salawat kulan ibriin sayyidi pahe kocak bid'ah wa kullu bid'atin dolalah wa kullu dolalatin finnar kulan Kanjeng Nabi kak dinto tak malein kula pidatu man kamane ke bele mi cek sarana genduh ngocak sayyid se artena Gusti dek Kanjeng Nabi ni ke kocak neraka cek dengan mangkin kiai boy se yalem tur kadung ape tampe beto ka king karo kiai saya lem teka tampe beto ceramah agama kan disampaikan oleh Al-Karim Ibnul Karim Al-Fadil Al-Mukarram Al-Menna Al-Kohol Al-Sail karo kiai ala saya tampe beto saya bagi Kanjeng Nabi ibni sayyidi mungkin ni ke bid'ah kan aku lebih sampean ngereng guru-guru ni gala guru-guru ben sampean nikah mau selawat dengan kui sayyidi maka gula ben sampean mau selawat dak Gusti Kanjeng Nabi cek sampai tak ngangkui sayyidi sebagai bentuk tata kramah akhlak kaula ajunan dak Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga setajis hadir epiteti orang sekeging syafaah sareng Gusti Kanjeng Nabi. Amin Allahumma. Tapi tak cukup amin kudu maca selawat sampean. Nggih. Quran dia maca selawat insyaallah ditolongin bi Gusti Kanjeng Nabi. Dan gue yakin mereka sehadir di insyaallah surga kapi budian insyaallah beringi syafaat kapi bi Gusti Kanjeng Nabi amin. Yang nomor dua yang akan memberikan pertolongan kak dinto Al-Quran Kanjeng Nabi adabu iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabih. Ring Pencar dan sekitarnya baca Quran baca apa-apa Al-Quran gak dinto bekal teti penolong dek kaula ajunan ketika kaula ajunan bingkengan teti orang setak selamat ya ajunan epon Allah subhanahu wa ta'ala yang mungkin Quran ni kalau mulai tak pati osome baca tanggi bu tanggi kan lambok Pencar niki lampu tak masuk turjan lampu tak masuk maurib ni kau ke kalangker mun tak teke isak tak turun lampu ki omplong lampu ki iteng ngaji nggih TV kita ada waktu nikah maki beda setisa paling beda cuma situng hitam putih lek aja mun tura berna ibrin kaca biru pan kaca ne pasang maki gigi ne dalam biru kapi TV ne lambok kapan dipetek dia setengah jam gambar bah kero aki ne tak kuat sepeda motor lambok maki andi paling cuma pak gelebun aja mun sepeda motor aja jalan eta abang bina kana kene di budi eci ombau ne gua keng maki zaman ketika dinto lambok Quran ni kai baca maurib ongke kalangker tak boleh turun mun tak teke isya nggih bah mi abid sing ngaji abid cak lambok bedegu ganggung pulan lampu nateng yen tere jejeleng galak etono yo pak sini nyapok didik gula bukan mun besepone insyaallah benih karo jejeleng magi jering banyak abing insyaallah.
Kayak ngaji, mangkene kayak ngaji tak pati osom. Ada apa? Osom TV mangken. Nggih. Beda TV. Aduh, apa aja nggak mbung hilang. Kerja mesen ke anang. Kok apa aja ngene ya? Dekimun andin mulai kok olok. Ada nih saat itu kalau pai Allahu Akbar jangan selangke pati rapat TV juga nak ada nih nyampit di dalam langiding tak kupek siapa aja ngak dekipan sponsor kok ada aduh kapan sponsor kercuk ngala udu ruku ban saja ada nak ieret yang par jadi TV nak orang itu berak cetak ketub dajah Angkana gue lebih sampean mangkene kemulai jen elang kak. Lebih teknologi maju nih. Nggih. Mangken lamba kak sebelum maurib ada beberapa tisa nih kak ngaji biasa nah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hatta idza ataw ala wadin namli qalat namlatun ya ayyuhan namlu dukhulu masakinakum la yahtimannakum Sulaiman wa junuduhu wa hum la yash'urun. Menunggu waktu maghrib edan tek nak kana nik kene an ngaji mangken ngaji napakun keng sing ngaji beni anak ngoreng tahu anak siapa keng gonteng suara nak. Bismillahirrahmanirrahim. Watlu alaihim naba abnai adam bil haqqi idh qarraba qurbanan fatuqabbala min ahadihima wa lam yutaqabbal min al-akhar qala la aqtulannak qala innama yataqabbalu Allahu minal muttaqin. Datang ke geton siapa ngaji meceknya mana suara nak teku ke masjidku tak ada orang HP ni tumpang kaki kami ya ku leku karo HP ni saya masuk surga orang ngececeri pencer ya la Quran ni kan mungkin mulai tak baca gini bangki mulai hilang dia mabuk bareng sama baca Quran mungkin buk cak mungkin Quran ni ke saya bangki mulai atlas napa hering kesin tu mutas lumari ambung Quran apa tak teman ikut tekuk sekali kule sering ngebela iman gak diman kule ben sampean mungkin tak ngaji ni ke beniking tandi bektu asli beniking tak sempat. Pertama tandi niat ngaji. Nomor dua Quran naik pacau. Jadi lo teman kata elak ke Quran, lo teman tegepok ban Quran. Maka bude lang kore bangatas Quran nah. Lakar ko tungatas ken mun ngatas kelu tak kata elak enggak iki. Nggih, kula sering ngebala iman kaman. Saya enggak sampean mun tro ngaji, Bu. Pertama kan mangkene kan niat kok bokong pun Maria bojeng jeng kok ngaji. La ikam sajadah ban ruku ni ka ayam. Parbriin katok pah Quran ni ka sabe. Ya tasakatok kan ni. Cek pesa Quran ni kalaban ruku ben sajadah. Mari abajeng sampean buk cek ke kelumun tak tege ngaji. Pala sampean akhir, pala sampean sengkak. Ti nama kita banyak sepenting pun mari abajeng ngecitok. Khairul a'mal adwamuha wa in qallat. Amal yang paling bagus ni kebeni kutu banyak kak. Maki kan didik sepenting istiqomah. Kan didik keng pun mari abajeng ngaji. Ni ke lebih bagus tempo ngaji kan sajus keng setahun sekalian baru ngaji boleh. Jelas engki? Makanya kena dekik bu andik katok sampai jombong muntah andik katok nyari kerdu sesarimi sabak yeting saja dana ben ruku na ikam saja dana ben ruku ikung sel ikulung beri katok atau beri kerdu sesarimi Quran pak sabak ya tersesampian mari apa jeng sampian cek kalak kelu Quran aja pada sampian akhir tina cek nyak banyak sepenting pun mari apa jeng ngecitro seayat dua ayat mari duhur buka a'udzu billahi minasy syaithanir rajim bismillahirrahmanirrahim Taha sadaqallahul azim ongguan repong mu tepak kare ngapa dinak reka terus aja nggak aku melak dia ya. Mari asar buka boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa. Shadaqallahul azim. Maurib
buka boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Illa tazkiratan liman yakhsha. Insyaallah kompoi dua hatam tohen aja bu. Leh, kula ben sampean mangke nanti kompoi lema hatam apa? Celok tam hatam sekali. Arapa tak toman nga. Maka dengan makin niat lagi, seniat ngaji ya, nyari katoka, ikam sejadah yang par sabak yeting. Mari abajeng, cek kamu tak tegang ngelak Quran ni. Kalau sampean ngaji banyak sengkah, tak sempat. Bektona didik, di nama kita banyak buk ayat dua ayat sepenting. Kula ben sampean kak dinto bisa ngaji ben bektoh. Bisa kira-kira bu? Siap ngamal lagi kira-kira? Siap ngamal lagi kira-kira? Quran ni kau itu buat kibik kanjeng Nabi man qara'a harfan min kitabillah pasal orang saya macam situng huruf dari kitab Allah falahu hasanah iblis situng kebagusan wal hasanatu bi asyri amsalha situng kebagusan etekel sapolo wala aqulu alif lam mim harf cepon kanjeng Nabi saya maksud sahuruf ni ke beni alif lam mim tapi alifun harfun lamun harfun mimun harfun sahuruf ni ke alif lam mim. Jadi mun ada bu alif lam mim oleh telo huruf berarti telo polo kencerna. Ni mun bulan biasa, mun bulan Ramadan setiap 10 ni ke etekel 1000 berarti alif lam mim oleh kenceran telo polo ebu. Mun pah ngaji surat Yasin bulan Ramadan pah mare oleh berempa kencerna mun situng huruf oleh 10.000. Bitung ke kalkulator dekika insyaallah magi kalkulator alat tu gi. Makanya pujuk lambak ni kebelak, kiai lambak ni kehebat luar biasa. Kenapa? Bulan-bulan Ramadan ni kekenceran ekel tekel bi ulama sepo bi kiai lambak. Ramadan ngaji ni kata parlo banyak tapi parlo bener. Karena bagi banyak mun tak bener tak tepak ke hadis rubba qari'il Qur'an wal Qur'anu yal'anu. Banyak orang baca Quran keng Quran ni ke alaknat bani abdi pertolongan. Akhirnya bulan Ramadan bulan kenceran ekel tekel bani penting ngaji oleh banyak tapi penting ngaji bener makin yang didik kor tepak insyaallah kencerna banyak makin ngaji banyak mun salah balaang sebanyak. Akhirnya Ramadan situng ngaji 20 orang ni tenin jadi mula si 20 ni te di situng ngaji tak kira salah secara akal kak tinggi ya kula bi sampean paling salah aki ko tu enda terkadang salah aki tak enda bulan senyal aki tepak kepenakan TV wasari'u ila maghfiratin salah teh wasari'u ila maghfiratin beneng ra colok cek karo rek kerek nyal aki ko eko engkau je ngaji bencer 40 tahun jong tak teman salah sekali gini kok iya mun ngaji TV bener kapi keng joman Ramadan ni kaya ngak makin ngaji ni kebanyak gencer nejak terlalu malam karena Ramadan ni kalau terlalu dikija ke boleh asawar tanggi mun sampai aganggu karing tedung hukum haram hukum sepaling demang makro nang kitab buku ya hukum sepaling berak haram benih ngaji nasi haram taswis idza aganggu karing tedung ni kasi haram mun masalah ngaji na ambu magi semalam keng mun kol 12 ameken karena tatang ke tedung ni macam-macam bedereng tedung ni kemun ngiding kersekan sagoni tak ngide mas ngiding ngetok tenggi ya benda orang je magi tedung ibu benda jidur eta putak ngiding beda macam orang ni mangkana cak sampai pakajah beriin bektoh mun la kol 12 kabada kol 12 kayak darusan ambu arapa kak kol 12 je bektoh na cerum lanceng numpak ke cerum pandep cembuk jadi tek kupun kol 12 ku tak cerum lanceng numpak ke cerum pandep ke sa teti makilah ngaji pak sanya ke dek mun la kol 12 malam mik atas pate mik baba Mik baba odi dak rempak. Aku tepak kare ngap dina reka. Mik baba patek iki ya, Bok. Oh bahaya muslimat teh. Ya pakunnya reng mun mik se baba yodi. Bon, bentar dadi orang sekenging. Syafa'atul Al-Qur'an. Amin Allahumma. Mentar bisa ngaji. Amin Allahumma. Sehingga kau sareng ajunan ketika ampun maca solawat ketika ampun ngaji insyaallah kau sareng ajunan bingkengan paringi pertolongan sareng Gusti Kanjeng Nabi otabah paringi pertolongan sareng Al-Qur'an semoga kau hadir sedaja sagak dinto badana amin Allahumma le nomor telok nika orang sapring pertolongan nika japun ulama as-solihin otabah as-solihuna orang-orang sesoleh pasera
kuru-kuru kaula sareng ajunan kak dinto bekal ngi besantreh dek swarga Allah. Makanya kiai ni kebingkengan ketika masuk swarga yang mbak bi pala malaikat kiai ajunan pola beda kesokan santri sebek tak ada ke swarga banyak malaikat pola beda alumni sebek tak ucung banyak boleh malaikat ada bu hatta walau kanu adadatan nujum maka pada benbitungan bintang elangi mun sampai kesokan bek takabi makanya terkait hal kak dinto Al-Imam Az-Zarnuji ketika membahas tentang masalah akhlak dek ke guru ketika abahas tata krama dek ke kiai ring sepo kak dinto cepet ulama kan beda telok yang kita bangki al-aba'u thalathatun ring tuani ketelok situng man waladaka orang saya alahiraki kaul ajunan dek ketunya pasera kak dinto bapak embu senomor dua man allamaka pasera kak dinto orang saya molang kaul ajunan dari tak tahu teti tahu dari putu teti tokang dari taoning teti penter senomor telok ni kaman zawwajaka banatah orang seanang epa kabin ben epa polong dak kaula panjenengan iki kak dinto mat tua telok ni karing tua tore kula ben sampean mangkin kerena dari telok ring tua kak dinto paling melarat lakoh paling melarat lakoh nggih ni kata dak gendring tua tibi kak nggih sepertama embuk reh bagian ibu-ibu muslimat nih sampian ni keandi telok kelakuan secek berak engkau nak putus pertama syu'ubatil hamli melarat ngandung berak tak berak senomor dua syu'ubatil wiladah melarat tarembi berak tak berak senomor telok wa syu'ubatir radha'ah melarat tanyusueh berak tak berak sampai lambak beda lagu nak ibu kaulah wanita yang mulia berdegi maka tak tahulah ongguk leka semaribu derajatmu 3 tingkat dibanding ayah kau mengandung melahirkan menyusui anak juga bapaknya Arab pemiak ledok ibu ngandung nikah sangang bulan melarat tak melarat berat tak berat menikah tak oning nih gue oning harus nunggu mik tak tahu kia kalau tahu mengandung itu makanya gue sering ngebala setiap pengajian menring laki terus tahu waring bini nih kengandung berat nggak apa coba nyari nyior si berang 2 kilo bak ketabung pet ben samper Jumat kiba ke pengajian kiba cak terus aki cak bita bidu minggu pa yang tak menceret dia nggih senomor 2 syu'ubatil wiladah melarat tarembi antara udik ben mate tenggi bu berat tak berat melarat tak melarat saking dari melarat saking dari nyiksana sampai bi kanjeng Nabi itu buaki man mata tulqan mata syahida orang pencar mun sampian bedengandung ternyata ketika rembi sampian pas tak ontong embuk unga tinggal tunya cek pun deng turjan mate aranaan mata syahida maka embuk kak dintoh mate syahid fil akhirah itunya wajib pandiin wajib puntuk wajib pejengaki keng akhirat tak ada boleh bersena kecuali swarga saking musakkonah saking melarat tak orang rembi makanya rembi ni kebuk anak saya keluar mun pah embuung saya mate embuung syahid keng mun anak keluar embuung tak mate maka embuung saya lahir ni kakayaumin waladatha ummuha pada ben embuk ni kelambok keluar dari embuung boleh artinya saya keluar bejing tandi tusah embuung saya lahir tusah na korpas kia makanya sampian rembi ben tahun bu mak le korpas kapi yang ki tusana makanya mun acara mantan kan itu aki Allahumma alif bainahuma kama alafta baina sayyidina Adam wa Hawa mantan ni kayak Allah pada aki ben Nabi Adam ben Siti Hawa arapa Nabi Adam ben Siti Hawa ni termasuk nabi sepaling banyak anak ang Siti Hawa ni ke andi anak bini 4 lekor andi anak laki 3 lekor mun ring pencer pada Siti Hawa lebur andi anak 40 petok kula mikir mun sampai 40 petok je tahu saat jen asim pengal to anang ngake Bumur bahri bi pun tahun sampean kan tusan ada sekali. Nggih.
wa syu'ubatir radha nyusui 2 tahun tengah malam jaga siang alaku tak tentrem benih keng tak lesu benih keng tak ruwet keng cuman karena ampun tetih tanggungan tinggi aslinya si wajib nyusui nikah bukan aslinya bukan nih ongguan tekun kitab fikih sampean tekun kitab i'anatut talibin li Sayyid Abu Bakar Sato aslinya nyusu ini kasih wajib benireng bini tapi orang lah laki boh mun nyusu kareng laki ku kenyang tat beni urusan kenyang lapar mun beda orang bini tak ende nyusui anak tibi maka si laki ini kewajib nyari orang bini lain untuk nyusui anak apa beni roh bini boleh deh boh. Lemangkan yang Islam ni ada sebuah tradisi esoswaki kering lain sampai Gusti Kanjeng Nabi kak dinto nyoso dak Siti Halimatus biasa yang Islam ni ke esoswaki kering lain makanya mahram ni ke beda telok kan beda mahram nasab beda mahram musaharah beda mahram rodok anapa biasa yang Islam esoswaki kering lain ni mun bedereng bini tanda nyoso anak ni kasi wajib nyereng bini lain majer makle anak esoswe bi orang bini lain oh tambah orang bini pah nyoso anak minta pejeran kasi laki yang laki wajib majer kah asli sa nikah cuman saking dari bagus sering bencer pun tentak sak kasa thank you bu magila sing pengajian mantan rotor kadang mun kadung nyosok naik kalau pai cak gula pidato bedaya adeng acara mantan gula pidato kak tujuk kakor sedak gula nik binian oleh pidato setengah jam pah anang nangis kalau pai cak gula pidato kawan anang nangis pah muka kancing pas mau keluar began ya mun kakula alhamdulillah jaringan gula tak nyari kini yang enggak cagila grup nakak kesambo daya pok beni tak oleh nyusui nyak benyang ngore geng mun nyuso na topo terkadang muni boleh topo apa bukit nyampit mbok siapa saja lingale cek la kero eko beni urusan kero tenyeng sengah bes beni mahrum sambian jelas makanya Sayyid Abu Bakar Sato adabu likulli sakitatin fil hayyi lakitatun wa kulli kasidatin yauman laha saukun cak dengaki setiap barang geger ni kebeda senemuh ben setiap barang bekas beda pasar lah cak dengaki bulan sekero mun setenyeng tanda mega sekero pada tu jelas enggi paham mau cak le celeng le aku cak dengaki barang jeleng mun sekonding tanda mega seceleng pa paju orang Cina teh pote ning koning tin ratin buk paju laki kapi wajar cek ratin koning orang Papua bernekoleng cuma 2 kak situng bernekoleng celeng si nomor 2 cek celeng keng cuman makileng celeng paju laki kapi mi paju laki kapi cek leng celeng ya tak ada kia orang Papua terus koning nak bini ketepung ru iya ambui kan makin buk bon mbuk ni kan nyiksa luar biasa kan embuk ni keberak luar biasa ring tua laki berak luar biasa ring tua laki ni keberangkat ki laku mulai malam tak tahu panas tak tahu ojen tengah tega bungkok krikit tega teti pol-pol kapi tadi ada din sara alako bahkan mun parlo cek pun orang Madura ni kesampai berdebi koceng ilmu nah apa ilmu na koceng bengal pati takut lapar banyak ring laki ni ke alako ke Malaysia di Malaysia ya iya sabuk lah sabuk kan lebat Surabaya ala ko ke Malaysia keker di bangunan depan umur banyak ring laki ala ko TI Pangkal Pinang kekeri tanah mate banyak majang keker tase tekelem mate ring tua 2 ni kenyiksa luar biasa cuman Al Imam Az-Zarnuji menyatakan ketika ring tua kak dinto sandingaki ke laben guru kak mewajib takdim hormat ben ajaga hak dak ka orang tua ben ka guru Imam Az-Zarnuji menyatakan kak dinto lebih berak hak ka guru artinya ki lebih banyak amul jaaki guru kotu lebih taat dak ka guru etempeng orang tua lemak bisa cak dengan ring tua nyiksana cek ben nyangaki guru malarat luar biasa mi kotu maka ada guru itu buaki ring tua kak dinto murabbil jasad ajaga beten sementara guru nikah murabbir ruh ring tua ajaga beten guru nikah ajaga roh ring tua ajaga beda sementara guru arabat ese sepertama saya nomor 2 ring tua nikah tanggung jawab pecoma itunya sementara guru nikah benih coma itunya tapi tanggung jawab sampai akhirat ring tua cuma ajaga anak takut bi apa itunya sementara guru nikah ajaga santri takut masuk ke neraka Allah Subhanahu sampean makin ben anak ada aja anaknya
Nah, ongki kan pakunan aja kini. Ongki nih, sampean ke anak ni lah. Sampean ke anak semelarat nyik sengak gelak, sampean jaga malam, sengandung sangang bulan, senyari nafako sampean sampai banyak atin ke lomor kak. Sampean tengah malam jaga, rembi antara udik ben mate, tapi akhirat anak benreng tua, lakeh bini, ni kau patang buru kak. Anak buru dari yang tua, takut epente tolong, reng tua buru dari anak. Jelas engki. Allah dabu yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa bani likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nun yughni wujuhun yawma idzin musfirah dhahikatum mustabshirah wa wujuhun yawma idzin 'alaiha ghabarah tarhaquha qatarah ulaika humul kafaratul fajarah. Tebun iPhone Guste. Yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa bani. Neng akhirat ni kaku embu buruh dari anak, anak buruh dari embu, bapak nyimpang dari anak, anak nyimpang dari bapak, lakeh buruh dari bini. Kabini kapatang nyung kaaki ke neraka Allah Subhanahu wa taala. Cuman ketika keluarga buruh dari keluarga guru ni justru nyari santri, nyari alumni selambek toman emo lang eka dintok eki baka swargana Allah Subhanahu. Mangkana dan kulit sering ngobrol guru iya oleh ketimbang kene gak nih iya oleh kiai ini kayak Haji siapa Kiai Haji Hasan Basri iya oleh mangken kulit sering ngobrol setiap acara hol kiai hol pujuk kulit ngobrol kiai iya oleh pujuk iya oleh asli nu belum tentu Kiai Hasan Basri foto katuan kulit ben sampean mangken nih jelas engki ya boleh na boleh bi hula mangken Kiai Hasan Basri ya kholeh mangken Kiai Hasan Basri etua aki sereng ajunan belum tentu Kiai Hasan Basri foto katuan sampean keng sampean saat tua aki Kiai Hasan Basri ini kalau jelas foto Kiai Hasan Basri paham iki boleh na boleh kah Kiai Hasan Basri lecek kholeh pada ben mangken lecek beda aki pertemuan alumni pada ben mangken Kiai Hasan Basri ini kepakun oleh ganjaran dari sampean. Kenapa? Karena masuk ke hadis au ilmin yuntafa'u bihi. Sampean abu jeng, sampean ngaji Quran, tikel cek khusus nih, cek khusus kiai. Kencer napa kuna gili ke kiai ini? Kenapa? Sampean seoning ngaji gara-gara Kiai Hasan Basri lambak imulang. Sampean seoning abu jeng gara-gara Kiai Hasan Basri lambak sabar nguning. Napa boleh sampean ngusus, tak ngusus kencer napa kun depak kenik. Jelas? Lah, mun pakunda pak mah kita khusus menakin khusus. Mepah beda haul raja ketika dintok. Nakin sombangan, muang bektok. Le kula ben sampean mangken atahlil, ngosos, hadir ngholeh beni untuk Kiai Hasan Basri selamat justru keng sampean akad tega selamat ke Kiai Hasan Basri. Jelas lagi. Tapi acara ni ke beni foto Kiai Hasan Basri sendiri sampean si foto. Kiai Hasan Basri tak itu aki akhirnya bakun ganjana hatta al-hut fil bahr ka orang saya ngajar ni kenapa boleh santri nak cukup ni ka tu aki tak mun kula ban sampean saya satu aki untung mun andi nak foto mun andi nak foto otak andi nak foto king tak ngaji saya satu aki nak kula ban sampean makanya kula ban sampean saya tak mulang nih anak ni ke banyak kak jelas lagi potra ni ke banyak sampean mun andi potra ni ke maka sampean kula ku saya arep ni ke dari potra karena kula ban sampean ni ke tak mulang. Jadi termasuk sedekah jariyah ilmu semanfaat anak satu aki kula ban panjenengan sedekah jarang sedekah ilmu tak mulang keng mun andi anak ni ke andi ilmu kula ban sampean iki demi kenceran bi anak ni gila anak apa jeung agili kenceran ke sampean sepenting anak ni ke ngaji. Makanya aku sering ngebala andi anak ni kebaik anak ni ke mati kini atau anak ni ke tak mati sampai raja aku nuntong manusia ni andi anak mati kini maka anak ni ke bekal ngajak ke swarga bingkengan dimin sahabat andi anak kini anak ni ke seto
Di kanjeng Nabi ada buah ki amma tuhibbu anta tiababan min abwabil jannah illa wajadtahu alaihi yantadiruk. Kaki tak seneng ya mun budian kaki lebet ebeng lebeng swarga maka bi anang sekeni semate iki bekas swarga karena anak semati kini tak kira gelem masuk swarga mun bapak ben embung tak nuruk. Makanya mun sampean andi anak mati kini pak ikhlas nak pas sadar pas sabar insyaallah sampean nek bi anang iki bekas swarga. Di sampean sandi anak anang tak mati kini tingkel cek cekel. Ya njak ngiding bertahadis dia pahengen kang ngenteng anak petokku mati sekali kok. Pelajak sipang nengan cekel mindak muni soro ampo alaben. Torot anak saya tak mati kini ngaji ke kiai maka sampuna tua alako kalakuan kenceran ni keakili dek panjenengan sebagai orang tua. Nanti sekak dintoba dan amin Allahumma. Amin Allahumma. Saya ulangi. Kiai Hasan Basri bi sampian ekhosos tak ekhosos kencer apa guna kili sampean ke Hasan Basri nggih ke Hasan Basri itu aki tak itu aki bi sampian ni kena jelas selamat kah bi sampian iya hole tak iya hole ke Hasan Basri dah jelas masuk surga mi itu macam masuk surga tak habis satu aki kejak ben-bennya makin kena bangki kejak ben-bennya kah cek ni kala setan nah hol kasangang ajunan rabu rambingak nika kula ben sampian pamaten sentar tur kadang ning 20 orang pamaten senyor rabu aja ayo sabu jeung kaget engko tang sarung najis dong iku ki pamaten ada sentar atah lil kula ben sampean mati tetangga tahlil entar keng saya masuk aden tek mike tok mun tek tok haram tak masuk ning budin langgar jo aku me mancing budi semai nege mau thank you tetirabuna mangkin mailul qulub ilai seneng ate condong ate bisa lebur entar kak kantu sampian padahal ki Hasan Basri ampun set kenging sangan tahun mi depak sampian ni kenunjuk aki ki Hasan Basri kadin tu kesenengi Allah Subhanahu wa taala sampai kau leben sampian mangkin ikhlas ating ke laki bektoh ating ke laki lakoh sangka eja kajah leso eja kajah keng untuk atu aki ni ka bukti ki Hasan Basri ni ampun selamat ya junan Allah Subhanahu wa taala amin Allahumma. Jadi kula ban sampean ngeholen mun masalah ke Hasan Basri kula bengal nyak ada jelas selamat haul mangken gak ditokeng untuk akating kula ben sampian nyampung taleh dak ke Hasan Basri sehingga ketika kaula sareng ajunan mangken nyampung taleh nyampung sambungan dak ke guru bingkengan kaula sareng ajunan umpama tak pecreh umpama ya khairat kenceren tak depak untuk masuk surga umpama tu sebanyak keluh masuk ke neraka mun bi ke Hasan Basri gak dintok bektak kaula ben sampian bekal selamat bekal masuk surga amin Allahumma amin Allahumma. Dan kula cerita yang kibuk maka tak setuju guna cerita kula sering cerita ketika acara haul kiai ni kan bitan kula sering cerita aki Bangkalan ni ka badek kiai sepo dimin asmana Syekhona Muhammad Khalil bin Abdul Latif Al Bangkalani oning nggih alhamdulillah sampean bisa oning kula tak oning magi di Bangkalan kae gitu maksudnya mireng kabar gitu Syekhona Khalil ni ka andi santre na ka dinto rang ngaji kan sini kering lambok ni ka ngaji ni kalau bati kenceng gak keng khidmah ka guru ni luar biasa dan gula ki nyapok ki semanten gula ki keni lambok tahun sangat-sangat gula ki keni mangken bakun keni gula pan lebat tau tu ki furumpuk bah ngoca aslina ni keni apa cak gelam penong benang ku ari kok po engko sini kene karo orang ngedok raja dan gula nyampok akhlak ke orang sepuh dimin dan gula ki kene kak tahun sangat-sangat dimin ni kemun beda orang asalaman ke guru kak sandal ni kele sandal ni kaya lepas kak arapa asalaman ke kiai sandal mi toro aki tako abe asalaman ke guru tengki na tako pada ben guru makan sandal toro aki nggih ring lambek ni kak kiai ben ka hewan na kiai ni ka pada kak mangkana lambek sepo ni kesampai beda istilah mun ka orang aguru maki ka ajem aguru ki Abdul Majid tabatah atana nasik ikar bi ajam ikakan etorot mi etorot jid tina ajem kiai jek Syekhona Khalil Bangkalan numpak dokar jeren na pote tanya aki bi Syekhona Khalil mi pote jeren di dimmer ya dari Bima kiai
Alon cas saya kuna Khalil langsung turun. Apa kiai? Mun sepote ni ke dari Bima jaran kula tak numpak. Apa kiai? Kula lamba andi kuru. Kuru kula andi jaran. Jaran na kuru kula pote ni ke dari Bima jaran na. Kula takok jaran nikah katoronan na jaran na kuru kula. Irojak wali mun ibu. Ka orang ngakuru ka aja mah guru yang lembut saking dari ngasteten namun mungkin aja macam kak ka orang ngakuru putra nah harami penangis seret-seret aja tak ning beuleuy aja alabun abu cek penangis rapa ku tak lora cek ku tak putra na kiai nyampit make lora mun meler kok wai suruh barokah mun mangke ki abbas cangaan ni kasitung bak tongguan debuk ni ka gule keng bae ngak gule ban sampean le ki abbas cangaan ni ka le ki abbas cangaan situng bak to aja habis dek saya kuna Khalil ngaji ya bisa kuna Khalil ana apa ke jong ngaji kiai dari dimma kake dari cangaan dan tek gelung kok ki keluar ya eki kiai ngaji bandeteng eki kiai oh iya matur aroma tak kok kotor eki kiai aja habis saya kuna Khalil mios berempa bektonah keluar telu malam tak kuper saya kuna Khalil kuper dak kata dem sampes pakun temu mancing jadeng teu mas ni abu kakek tak nyimpang bos punten kiai telu hari telu malam eki mi tak nyimpang jong ajunan ada bu motor ada lem tak kok kotor telu hari telu malam aja ge daun pau kula kiai tak kok keker daun pau keker bi kula ga anak buang keker ga anak buang telu hari telu malam kak aja ge pau padahal kita ngaji motor aroma tak kok kotor telu hari telu malam daun pau aja ge keker buang makin macam bah kiai di pau ni murda adeng rabu beto macam bene karo iku enak kata sing bagi masako dalah naik bahasa rongan mata silebon lebur setar kelentor bene karo pau nah jagela tak tahu kaki bok macam lagi sabur nak jager tay pemilu oh mangke ungguan kan benini kening las 6 ruas sing ico atas ari pa disa lagi ngalak kitab maling si muka kitab kana jadi kulir apa pau jiku tak pau na kiai turun ke babagi muka kitab sing ico ari cang kitab re wala tak khudu ben tak oleh ngalak sampean kapimin dari kiai sai ande tung situng artinya munding kiai cek kalak gentung situng bah pagemet sakapi kita pa pundur kente tak aja nyongsang iki limang kana mangkin ni ka tak brok bu orang yang penter ni kebanyakan mangken ben lamba engki na bangki lamba ni kejarang orang penter ni tek ku bi sampean bagian sita tujuk ka sita tujuk tanya aki sejarah nah jarang si oninga ilmu ka mi bisa teti orang parat juga Allah asampung ka guru reng lamba ni ka kita ba bani fathul muin fathul wahhab fathul izar bani apa kita pa yo coba canggih ai to canggih ai coba aja engki ngastet yang lambek nih kak buduh keng polan atina loros kaki ai tak dimungku ilmu nama kening didik manfaat sedah teti bujuk ayo pencer di bering tepane corona berapa banyak yang mati dina ada si mati di bering apa jo koroni bering mati kan tu di bering mati tori bisa sampean tekku si mati senyak benyak di bering pola bedes teti bujuk aduh mundeng mati make compo tal-talan lambak ni kegejok pujuk orang ki rang-rang cak lambak ni katuan lauk mati setuh teti pujuk temur setuh teti pujuk doje setuh teti pujuk percis bani pencer mati teti jerongkong mati teti jerong untung mangken lampu terak jerongnya keng bah lampu ngak lambak tak terak kita ipandile teti entoken pak lekor lagi mi bisa lambak ni ka orang tak ada andi ilmu rata-rata sangat dinto pujuk lambak tak alim mi teti ilmu mi manfaat mi barokah sangko ni ilmu na ikuna aki titi ilmu na keng yang kuyongku jaring lambak ni ka bulan ngiding bertejak pese ebang ni ka pese haram ring kota orang sepo ni ka montar ke sampang lambak pas ojen tak ende ngaup beben ebang tako tepani cap-capan diri terep-terep nabang bulan ngiding bertejak pese ebang ni ka pese riba aduh mun mangkene compo pah ngucap mun kok pese haram lah haram kor la tak rebangi tanang kok compo mun ikan tu ada nggih ada pito neng kita tu astete
lambak ni kang. Mangkana orang yang ke lambak. Lecak dengan lambak ni kemakin lagi ada buat zikirku pasih. Mun makin astagfirullah, astagfirullah bu. Alat tu orang lambak. Podallah, podallah, podallah. Lepor Allah ni astagfirullah. Berhubung orang lambak mun Allah. Allah ya podallah. Nggih. Imam apa asetek ku tak usah reng lambak reng pose-pose karena lambak ni kabah pereng aki dikir Nabi sambian imam ilahi rabbi anta maulana subhanallah 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 pereng aki mbah banlos 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 subhanallah wa bihamdihi daiman abada alhamdulillah dulillah 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 Alhamdulillah ya karim ala kulli hal wa ala kulli ni'mah wa ni'matil islami wal iman Allahu akbar lobar 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 keng cak congo cuma ke lobar je manti bu mangkana teng bos po je magi adik kir salah la torot je beni ke ngala bo lagi ngalakar oni ngasaga iya magi yo bo tak kira bisa la torot je cak ko cak le pentai tua na boy nggih manti pengucap manti tua waktu aja kelebun atar pese ya bang bantuan ke kakek bah dari siapa deh jong ada bantuan dari corona siapa jong corona alhamdulillah tua akina man terlancang umur corona aja alhamdulillah 2 tahun tak mari corona salam nak ya ka corona bi ko itu akina man terong ke Mekah Madinah ko ada maki haji ne tutup mungkin orang pencerbah ngocak rukun Islam karim pak ko syahadat pasah solat zakat pak haji nah ada EDR corona EDR koro atu tertulia beres bu corona aja mentar terus ada amin Allahumma mun ngari bari cak pada ngetek maki gula bu mai Roma tak nya mai corona nya mai korenan cak per Roma sakit sampai beda ngocak compok pokong lek mun tak sakit setiaan di otang alhamdulillah gula majar dah ada 15 hari cak gula mun kita majar tengah tege bu mentar selamat tetanggi bu mun beda sikit songkan mentar beres seberes mentar tak songkan lagi selesai mentar husnul khotimah sekitar sete sehadir ni mentar lanceng umur mun parlo mentar tak temati amin apa kalau aku mun tak mati ibu tak mun mangken umur 30 pak deng tanggi kok aja metel potel kok sampai awal suwal umur segang polo gigi kali 2 maki beda lagu pasang gigi palsu kembali muda lagi iya udah boleh keng tak ning pengekek tetel je salah tetel tak ikut lagi gini cekak manusia ni kata usah oh boy repot manusia ni kan dia mati susah nggih padahal erojak mati cung sosaan boleh ki itu aki tak mati tanda sembian tak usah tak mati ka umur tos 20 beda emak dikutipi mata rabung tedung ronyo kapi ngakan lah tak edi antara ke babi ni setrum mah tak ada bagaikan dak setrum mah tua kata lagi orang mana tua teku tak balak ke tidung hilang ker babi ni melkoti dapur di sana bi kompoya tanya ke mun tedung mi apetal mi ngak ter bah nyampit bah yo mun lah tua je dah ada perdi nak oh ibi bahalain ba mi tak la bolong magi bolong ada remak anak yelah bolong bapa lah bolong ku tak ala ada remak tibi babi ni nyampit di dapur tak bisa nak manusia je mun lah tua kerso kerso dak remah bah ya ker je tak masuk Allahumma salli ala Muhammad Allahumma salli ala Muhammad ambil mandaman pidato dah ya baik turun bi sambian orang ngajar tak santri saya kena kholil nggih Allahumma salli ala Muhammad Allahumma salli ala Muhammad on boleh ke cerita santri saya kena itu dah ya lah gelap kita pengitahan metu kentok kaki dah kita dah lalu keluar akin agelanya
Allahumma sholli ala Muhammad. Pon, Syekhuna Khalil ini adik santri kak. Santri ini jarang ngaji lah kan. Ya lah sini kering lambuk, tapi khidmat luar biasa. Jujur nih kalau lurus. Palajang Syekhuna Khalil ke borok nih kengki. Palajang Syekhuna Khalil ke lauk engki. Tak berdebik santri mangken kak. Kemudian santri mangken ke guru ke borok entek gelo. Oke ke borok menadarak norok samu bilen ke lauk santri. Tanggi. Melambak nikah palajang kiai nikah dongker cang kiai nikah pote tanggi. Kemudian mangken santri ni kalau pada kan. Pilihan presiden diberi tu. Kaki milih siapa tu presiden? Dia milih wo apa wi. Nyempit engkau je bacang kiai cong. Pada cang kiai merah engkau merah, cang kiai biru engkau biru. Maksudnya teh, ya semerah je atosan sebiru ketan. Artinya apa? Magila kiai mun makin mundak bisa nama tak etoro. Meta elang barokah makin. Surah sampung pun kiai. Lambak ni kebuntan pada cang kiai mangkat dengki. Makanya saya kena Khalil santri nikah. Karena lakar tak ngaji ni kata oning keng khidmat luar biasa tokang kombera sopana syekhona tokang kiba astete na syekhona tokang ngibera sopana syekhona situng bektok santri ni ku tak pas sete ka tinggal lomor santri ni kamate ka ada akhir Syekhuna Khalil kasokan ngater sampai dek ke kuburan pas Syekhuna Khalil maca akital ken cong saya ngak ya kaki dekik bakal ketemu ina dua malaikat Allah saya hanya memungkar ben nakir saya ngajak ngecit saya ngajak tangkok saya ngajak tengerjat saya dua je termasuk makhluk daripada berempan makhluk ke Allah mun si kedua atanya ke kakek jawab kalaban lisan sefasi mun si kedua atanya siapa pangeran kakek jawab Allahu Rabbi mun atanya wa man nabiyuka jawab Muhammadun Nabi mun atanya wa ma dinuka al-islamu dini wa ma imamuka Al-Qur'anu imami wa ma qiblatuka al-ka'batu qiblati wa ma ikhwanuka al-muslimuna ikhwani. Ini pertanyaan dalam kopur buk apalagi bi sampean kapan la apal mati pada ya mun la apal jadi malaikat kapan tanya mar rabbuka apal kok insyaallah pal sampean karena jepun Quran yutsabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabit makila apal lamun amal coba elang sampean makita apal Quran amal bagus bakun bisa aja makanya muslimatan je ambu sampean mun tak tegas itu muslimatan nikah sampean je ambu mek pola kencer nak ayo sampean bisa selamat nggih mun la set gula ku cek norok ki ya king mun ki odi je mun tak tegas itu la norok tok tina pon salah starina mare belai bi Syekhuna Khalil mare talken Syekhuna Khalil kuper gatul depak kacompong Syekhuna Khalil ku tak pah kasokan agelak luar biasa santri keton tak biasa Syekhuna Khalil datang dari kuburan agelak situng santri pah mator kiai tak biasa na ajunan datang dari makbarok dari kuburan kak din to kasokan sangat bedepan apa kira-kira Syekhuna Khalil bah jawab engkau cong mulai dari kuburan ki buruku tak bi Allah hijab lengaleng antara alam barzah dan alam dunya yang kak sampai tangkopeng ngiding dek keperiksa malaikat mungkar nakir katang santri dia jeng kau bah gelo mungkar nakir jatanya katang santri ya fulan mar rabbuka siapa pangeran nakake bah jawab se santri pongku yan malaikat gelo aku tak ibadah iku ku lupain malaikat Marrabbuka siapa pangeran nakake malaikat haram gula benikeng tak aja apa benikeng tak ngarkeun sampean haram billahi dekeng kelupai aku cak gula tak ngaji malaikat gula di keputu lakar tak tahu senik ke malaikat malaikat pahiram buki kak senik ke sampean mun lakar tahuan apa jawab nama rabbuka coba sampean ni antar ke guru gula ke Demangan malaikat ero nyebul di kuburan keluar coba sampean antar ke guru gula ke Demangan sampean pas tanya aki ke guru gula napa marrubuka kayak jawaban le napa sih tadi jawaban guru gula kayak jawaban gula deki malaikat mungkar paha kotok malaikat nakir tina aki bae tina aki dak rem abun pahitoro ongku entar ke Syekhuna Khalil apa boleh ke romen magi saya ibu saya tanya aki jawab kapi ku tak pahit tinggal aki selamat nika gara-gara akad teng ke guru sementara guru nika ki beda itunya kita situ jelas lagi nika benih cuma cerita benih cuma tutur tinolar ada cerita yang mirip ada cerita yang persis dalam kitab Is'adur Rafiq ala Syarhi Sulamit Taufiq juz awal bab al-iman ala su'ali munkarin wa nakir al-imam Abi Yazid al-Bustami andi santre
santri nani keseto persis jawaban pada benih kita tanya lagi malaikat marabbuka siapa pangeran nakake paha jawab ana khadimu Abi Yazidil Bustami kula kabulan Imam Abi Yazid waman nabiyuka nabi nakake siapa dia kake malaikat cek lagi bala engkau je kabulan Abi Yazid Imam kaki siapa? Boleh. Engkau je kebulan Imam Abi Yazid kok. Bi malaikat itu rot, itu naki kak. Arapa? Akat tengkau ring selamat. Si selamat kak dinto kuruna. Jelas engki. Ketika kuliban sampean kau aja ke sampungan, aja ke tali dak ke Hasan Basri. Pacuba sampean tusan. Keng benih pahiru ala ko cuba kak. Sampai ni kibalan sini kang koreng mara tahlil tieneng ye cu aboy benih. Sampean banyak kekeliruan banyak tusak keng mun aja ke sambungan tali dek ke kiai maka sampean insyaallah iki ke surga sereng kiai maki tusana banyak maki gancerna mungkin tak cukup untuk masuk surga keng mun ebek takuru kuleban sampean bekal selamat ya junan Allah Subhanahu wa taala amin Allahumma pramila kak dinto rabuna kaula ajunan mangken ni kesemata-mata benih kebutuhan guru dak kaula panjenengan tapi kaula panjenengan jelas butuh aja getali sampungan dek ke kiai mangkana pun tahun nggih pun tahun jak sampai pegek ni ke alumni ni entar gak kantoh sampung guru ni guru sampun saya tetua aki guru sikit beda entarin putrana sabar gak kantoh le tak pegek sehingga kaula ben ajunan hanya tak aki beda ikatan beda tali dek ke kiai mun la sampung ben kiai mun la itemu panekun insyaallah kaula ben sampean selamat bingkingan ajunan Allah Subhanahu wa taala mantir sekak dinto bedana amin Allahumma setuju si abentoh setuju mangken si nyumbang setuju si alakoh untuk terlaksananya acara haul Ki Haji Hasan Basri mangken semoga sareng Allah Subhanahu wa taala epapolong ben Ki Hasan Basri ka swarga Allah amin epakateng dak Ki Hasan Basri sampai selamat dak ajunan Allah amin Allahumma dan semoga sehadir pelancong umur sebarokah tahun datang menterbisa aleng kida ka dinto boleh amin menterbisa apolong boleh amin Allahumma atu aki guru boleh amin Allahumma ben dari barokah guru akili dak kaul ajunan sehingga kaul ajunan benih cuma akhirat selamat itunya pecreh teti orang ontong dari tunya sampai ke akhirat teti orang sekenging ridho epon Allah kenging ridho na guru asareng kalaban kiai dalam keadaan saya dalam keadaan mulja amin Allahumma ya muhaimin ya salam salimna wal muslimin bin nabi khairil anam wa bi ummil mu'minin asareng ya muhai salimna wal mus bin nabi wa bi ummil mu'minin. Bapak Ibu hadirin saya muljaki Allah sekak dintoh si bisa sampai yaki semoga dari telok bisa maca solawat dak Gusti Kanjeng Nabi amin bisa ngahliaki maca Al-Quran amin bisa aja gesampungan dak guru ben keluarga na guru sekak dimma ketika kau leben panjenengan aja gesampungan kak dinto kau boleh sering anju dan bekal selamat ya junana epon Allah bekal ikiba bekal epasareng kalaben kiai sampai dak ke surga amin Allahumma. Orang ben lebih nanya unsopora setanda batas epon mana bi beda bener dari saya pada pak kebenaran kak dinto minang kafadol dari Allah mana bi beda salah ben kekeliruan dari saya sampai yaki kekeliruan kak dinto murni umber dari keentengan ben kebuduan batan kaula tibi nyu unsopora ben nyu pelarasaki subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Oh berdoa iki gereng-gereng pas tutup kalau berdoa buk pas tutup aslinya compolok teman nutupan tukang buka ngedok hulu pokoknya pengajian bok tukang mukang ben Fatihah
Ngereng alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan الشاكرين يا الله حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولآبائنا ولأمهاتنا ولأجدادنا ولمشايخنا ولأساتذتنا ولمعلمنا ولأصحاب حقوق واجبة علينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات من مشارق الأرض إلى مغاربها برها وبحرها أينما كانوا من أهل لا إله إلا الله. اللهم تقبل وأوصل ما تلونا وما قرأنا من القرآن العظيم وما هللنا وما صبحنا وما استغفرنا وما صلينا هدية ووسيلة وبركة شاملة لحضرة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وإلى أزواجه وذريته وأهل بيته وأهل سلسلة وإخوانه من الأنبياء والمرسلين والعلماء العاملين وإلى جميع أرواح آبائنا وأمهاتنا وإلى جميع أرواح من اجتمعنا بسببهم وإلى جميع مشايخنا خصوصا إلى خضرة الشيخ يا هادي حسن بصري وأصوله وفروعه وأهل بيته وأهل سلسلته وإلى جميع من انتسب إليه عند القبور. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم. اللهم لا تحرمنا أجورهم ولا تفتنا بعدهم واغفر لنا ولهم. اللهم اجعل قبورهم روضة من رياض الجنان ولا تجعل قبورهم حفرة من حفر النيران. لا تعذبهم وادخلهم الجنة مع الأنبياء والشهداء والصالحين والعلماء العاملين. اللهم اجعل ثواب ما قرأنا وما تلونا وما تصدقنا فكاكا لهم من النيران وعتقا لهم من النيران وحجابا لهم من النيران وسترا لهم من النيران ونجاة لهم من النيران وبرأ لهم من النيران وسلاما لهم من النيران برحمتك يا أرحم الراحمين وببركات الشيخ حسن بصري. الله اجعلنا وجميع الحاضرين من أهل التقى والإفاف والغنى والموت على دين الإسلام والإيمان وأهل العلم والخير ولا تجعلنا وجميع الحاضرين من أهل الشر وأهل الضير وببركات الشيخ حسن بصري. اللهم اختمنا بحسن الخاتمة ولا تختمنا بسوء الخاتمة. اللهم اجعل آخر كلامنا عند موتنا من قول لا إله إلا الله وارحمنا وجميع الحاضرين إذا صرنا وصاروا من أهل القبور. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد والحمد لله رب العالمين. صلى الله ربنا على النور المبين أحمد المصطفى سيد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا تقبل دعاءنا كما تقبلت دعاء نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ببركة أسرار الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Tak langkong takut beda bahasa si tak percuka yang ke menyinggung yang ke masakit saporaki buki kak saporaki ki mantir tabangki polen kesempatan selain dalam keadaan sehat dan kenging ridhoan Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadana Allah wa iyyakum ila siratil mustaqim. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Wabarakatuh.